सांग माने एबे आमे जाऊँ रुक्मणा रथ देखा आपण मन भी देखिए जे रुक्मणा रथ आपण मैंने देखिए अति शीघ्र जा पहुँचु रुक्मणा रथ देखापी ओहो बाबा ओहो पुनः जीवुनी देखिया जीव आज रथ तो बाबा आज टाणवे कहते रथ टाणी तू भी टाण कौन चलतु ए जा रथ देखा कौन कर बापा झील देखु सांग मैंने चलो साने देखिए से रुक रुक्मणा रथ देखापी बहुत इच्छा आम देखी नु पापुनी रामनवमी दिन 21 आर वर्ष गाँव में थिलु ए वर्ष रुक्मणा रथ देखा बाबा आइसक्रीम वाला जाऊँ देखो बाबा कौन गले साग मैंने देखु आम चलु रुक्मणा रथ देखा चलो आज बापरे लाइन लगी लाइन प्रसाद 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 सब लाइन लगी आज हूँ रुक्मणा रथ प्रसाद सब हो प्रसाद लाइन केते लगी सांग मैंने देखु जबर भिड़ तेरे कौन खाया किंतु ये जिनसटा टेस्टी लगे ना प्रसाद टेस्टी लगे ये सब जगार लाइन ये पानी एटा कौन की पानी कहनी टंक तोराणी आउटे पर रथ टड़ा हम हाँ ये गोटे हूँ फांका ना ये बापू ये आर आर वर्ष आग वर्ष खाई ना बहुत टेस्टी कर सिल्ली कौटी आस ये लाइन ये कौन खाऊँ आज कौन मौसा मौसा आज कौन भात डालमा आंबुल खटा हाँ चलो मन तो चलते देखा से खाऊ चला देखा मामा मामा कौन खाऊचा देखाओ देखाओ भात भात हुआ कौन का खाऊचा एते सब खाऊचा टेस्ट केमती
ରୁକ୍ମଣା ରଥରେ ବର୍ଷା ଜବର ବର୍ଷା କୁଆପଥର ବର୍ଷା କି ବର୍ଷା ମାମି ଧରିଦାକୁ ପାପୁନକୁ ଧରା ହେଇଛି ପାପୁନ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ ଗଲାବେଳକୁ ଖରା ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ରଥ ଟଣା ହେଇନଥିଲା ପଳେଇ ଯାଇଲୁ ପୁଣି ଏବେ ବାହାରିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏଇ ଓଦା ହବ ସେ ଆଡ଼କୁ ନିଆ ଓହୋ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହନା କି ବର୍ଷାରେ କି ବର୍ଷା ଦେଖା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଆଣିବି କେତେ ବର୍ଷା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷା ପଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେଇଠି ଆଣିକି କୋଉଠୁ ରଖିଛୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଆଣିକି ରଖିଛି ଆଣେ ଏ ପୁଅ ଧରେଇ ହେଲା ଦେଖିରେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଚାଲିଲା ଚାଲିଲୁ ଆମେ ରଥ ଟାଣିକି ଆସନ୍ତୁ ତମ ପୁଅ ଟାଣିପାରିବ ହଁ ସିଏ ଆଗ ଟାଣିବ ଦେଖୁନ ବଡ଼ ଟାଣାଟା ହଁ ରଥ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ପାଗଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଉଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ପାଗଟା କେମିତି ଭିଉଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଦେଖ କି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଇଟ୍ଟା ସବୁ କେତେ ପାଣି ଲୋ ବୋଉ ଆଜି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କର ଚାଲୁନ ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ଆଗେ ରଥରେ ପାଣିରେ ରଥ କେମିତି ଟଣା ହବ କି ଆଜି ରଥଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ଟଣା ହବନି ଆଜି ରଥ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ଟଣା ହବ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଠାକୁରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ପୁଣି ଗୋଟେ କିଏ କ'ଣ ରଥରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି କହୁଛନ୍ତି ଗଳି ପଡ଼ିଛି ତିନି ମୁଣ୍ଡା ରହିଯିବା କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବି ନାହିଁ ସବୁ ରଥ କିନ୍ତୁ ଲାଖିଗଲା ବୋଲି ଆଇଲେନି ନା ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଯାଉ ତଳ ହେଇଯାଉ ଆମେ ବସିବା ଆଉ କିଛି ଜବ ନା କେତେ ଭିଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଟଣାବ ଫାଙ୍କା ହେଲେ କ'ଣ ଟଣାବ ଲୋକ ସିନା ଟାଣନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ଯଦି ଟାଣିବେ ନା ଅଛି ନିୟମ କରି ରାକେଶ ଜନ୍ମଦିନ ଦୁଆର ମୋର ଲାଗେଇ ଆଉ ନା ସେ ଟାଣେଇ ଆଉ ଭାଇ ଆସିନି ପାଣି କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖି ବାପୁନୁ ଏଇଠୁ କରିଦେବା ଏଠି କାହା ଘର ଭିତରେ ଦେଖୁନ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଟୋଟାଲ କାହା ଘର ଭିତରେ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବାଲକୁନିରେ ତାଙ୍କ ଇଏ ଲାଗିଛି ରଥର ବାଲକୁନି ଲାଗିଛି ବାଲକୁନି ଠାକୁର ଆଜି ତାରି ଘରକୁ ଯିବେ ଆଇଲା
ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କାଲି ଆସିବେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ସେ ଆଜି ଯେମିତି ଥାଏ ଆଉ କାଲି ଅଛି ନା ଆଜି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କାଲି ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ଅଛି ପୋଲିସ ମାନେ ଟାଣି ନେଇଯିବେ ହାଁ କାଲି ଲୋକ ମାତ୍ରା ହେଲେ ପୋଲିସ ମାନେ କାଲି ଟାଣି ନେଇଯିବେ ସବୁ ହଁ ଆନାଟା ଖୋଲିଗଲା କାକାର ଦୋକାନ ଏତେ ଭିଡ଼ ଖାଇବେ ହଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ କୋଉଠି କାକା ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଟୁରେ କାନ मोटर सीधा कहीं ए बो आज भल बेपार होता मो सांगर हो पारानी ବର୍ଷା ହବ ବେଲା ଉଠେଇଲାଣି चल चल पलई झालमुड़ी खाऊचु ये गोटे नबा ये गोटे नबा एटा पैसा देला संध्या ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖା सारी देला सब वर्षा मौसम पैसा देला तेजा नहीं को हमी ना शुणी पाइला ने पड़ेगा दस पानी पी जाओ मुझे पीबी मो तो धरी मोहन आने पील ना सब क्लास ହଉ ମତେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଟେ ଭଲ ଅଛି କି ନବ କି ନବା କି ନବା रुक्मणा रथ देखी आसिक पकुड़ी खाइलु आम देखु मो झी मैंने पकुड़ी छाणुंट जहा कर झाड़ जिते भोगी मुझे देखी जहा बन मामू माई भी बन चा कि भाविल माने ये गोटे झील थे के खुशी दीटा जगह झील मोर पकुड़ी छाणी आसिक चाहा पकुड़ी छाणुंट टमाटो सॉस चिली सॉस सजा है पकुड़ी खाइबे तमें पियो मुझे दौर ना तुमको जा कर तमें पियो ना
ଆରେ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ଘରେ ଏଲିନା ଦିଦି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଲି ଦିଦିଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା। ପାଠ ପଢୁଛ ନା କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦିଦିଙ୍କ ଘର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାପୁନକୁ ଦିଦି ଗେଲ କରୁଛି ତାର। ଆଉ ବ୍ଲଗ କରୁଥିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି। ଇଏ ଆମ ସାନ ଦିଦି ରୁମ୍। ଏ ଦିଟା ଯାକ ଗଧୁଣି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ଶୁଆଇ ଦଉନ। ଦେଖିକି ରହିଲେ ରୁଟି ନା ପୁରୀ ଦେଖିଲା ଆମର କେତେ ପୁରୀ ଛଣା ସବୁ ଏଇଠି ଖିଆ ହବ। ଦିଦି ଦେଖେ ଦିଦି ଏଠି ଛଣା ହବ ପୁରୀ ଆଳୁ ଛଡ଼ା ହେଇ ରହିଛି। ଆଳୁ ଦମ ହବା ପାଇଁ ଆଳୁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏଠି ପୁରୀ ବେଲା ହଉଛି। ରାତିରେ ଆଜି ଡିନର ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ କଷା। କୃଷ୍ଣା ବଇଛି। ସେଦିନ ପୁରୀ ତଥାପି ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତଳ ଘରରେ ଗଲୁ ନା। हेलो गाइस तुम खाइकी हेलो तू कौन देखंतु हम कृष्ण बसी को भी खाउची रो दउची रो दउची केने होउची देखंतु सांगने तब आज खाइ तू बते भी पूरी आ एला कोना देखे जा आलू गसा आलू गजा तब खाइ के कहू मुझे दे बहुत बहुत बढ़िया है जी आपण माने कमेंट रे जरूर करबे। कृष्णा तू कोन कहबो कृष्णा आलू चोकड़ा आ तू कोन कहबो खाए दे तू कोन खाइबो देखे मिष्टी दीदी कहां खाउचा तू जा तू भी शेयर करछ ना केमिति लागु छी खाइ के बतेबा मत रहू हम भाई बेड खाओ केमती लागु छी खाइ के देख राग लागिला खाइ के बताओ केमती लागु तू खंडे दे देले से तो कुहा केमती लागु छी ने पूरी ने खा बहुत ही बढ़िया लागु छी ले दे ए दे माई रो फोटो माई कौन करता मोके खाई नीम खाइला बळे कहबी मैं तो पूरी आओ आलू कसा बढ़िया लागु छी टेस्टी लागु छी बहुत ही बढ़िया लागु तमे को केंदी लागु छी एम्मी लागु छी देखो कृष्णा मड़ई गिरी खाउ छी ऑर्डर चलता था ड्राइंग कर देना ठीक है ना माली आउ टिके टिके आगु बस पानी आने वाला काई राग कोन होई छी वो खाया उठे चुच्ची में देला कर सी कोन खाइ ले जानो तथापि राग होनी राग खाइबे से राग खाइबे खंतु मुके एमिति बनो बहुत ही बढ़िया ड्राइंग बनेबी जे आनिबो तमे भी आपण माने ड्राइंग भी बनौथेबे